Pun aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya balik ke beuteuh bun sengko akhir zaman lakuna sudu malam dhaful yaqin. Kayakinanna ka Gusti Allah mamulan lemah benih ke depak make mun. Tanda nengak ni kan ini. Mun beda orang ampun aromasah. Aben oleh rizki kengkalna oleh nalahakuna. Aben panika sehat polan olahraga ben obat. Aben nika penter malolo karena cereh. Aben panika naik pangkat polan fokus lahakuna. Ada berarti Allah lah tidak punya peran nih di dalam audit. Ani kapon mamulan nyingkir nih kapon Pak. Nika di tepian jurang nih kapon. Mun pon Allah tak di posisi di dalam kaudi na kaula ben sampean. Katon la tade lahakon na pangeran. Katon odi panika pon oleh na kaula ben sampean. Pokon odi panika pon oleh na kaula ben sampean. Katon pangeran tak rok norok ka kaudi na kaula ben sampean. Nika kaula ben sampean mamulan tersingkir dari jalan kebenaran. Nasete Pak. Ningi panika orang tak ngampuaki pangeran pon. Ada ke ngampuaki manajemen pun secemah-cemah. Saingkeun namun din abe tak gerus. Andin orang cek gerus padahal tegengan pada malah tuku arajeun din tibi aro parlo curiga sengak-sengak tang tuku pasang yang bun rengmat teh ben tetang keur ya buruna kegeni ka pon benih buru ke takdir pangeran malah buruh karat syarat ben sang pasang ini berarti keyakinan ke Gusti Allah mulai melemah ceun saking buru ke metode berdagang misalnya metode pemasaran ini kaki pendenan ngampuaki pikiran keng pon parcajah pada kekuatan setan yang mempengaruhi hidup nika memulan jauh geleron bulu ben sampean nika pon nireng beri posisi payakin Pak Allah menika maha menentukan dan tidak pernah ditentukan ajunan CNU baca saben sobu nika fa innaka taqdi wala yuqda alaik ajunan wahai zat yang maha menentukan dan tidak pernah ditentukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateja para alim, para kiai, senyon seporah abdina tak nyebut asma aku ngepon setong persetongah sahibil hajah Ibu Ani Suhainatun sarang sateja keluarga besar epon si abdina juga sangat amal jaki tantretan beletang ke sateja si ampun sami-sami alengki nengi tempat kak dinto dan satu aja na abdina sangat amul jaki langkong-langkong jaga jahadra satu aja malar manter kaula ajunan satu aja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ben manter pada kenging syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mabi ke beter jam gula tak niat abid menikah sebab panas nikah kol 12 rak kol situng nikah pon kol situng kurang 10 manter-manter pada keterima kekepi Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim beda maqalah kak dito isandara kidak ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhsha ma khashitu ala ummati kibarul batni sengkok paling takok ku laku nasadu malam tang umat ya tahun raja jangan Kanjeng Nabi tapi hanya apa normal ya Pak benih pahe tahan-tahan tincet pon kadung raja ki pon raja ngak nikah benih keng polan kaula para panboros kan ngocol hadis menikah punten keng karena jet maunya na pada ban penikah engkok paling takok laku nasadu malam saya paling ika kabar ben sengkok tang umat tahun raja jangan Kanjeng Nabi panika bisa bermakna banyak penafsiran nomor situng aben betele bet di lumade tak mikir pokok la cocok kan nafsu tak pikir ni berosak apa nje ke beten tak pikir boleh ken nafsu na tabu bila tak kelar je aja ken nafsu na tabu tak kelar nahan napa boleh nafsu si dibebek na tabu ni ka ani ke situ masalah mon sekedar nafsu nangakan boy pun tak bisa iseng lai ben kula ben ajunan pas nafsu se ka emas kening je aja keluna nyon sabora banika
Milan apa senengi Quran pada tabu kulu washrabu, ayo ngakan ben, ayo nginum, wala tusrifu keng cek bertelebet. Lempo ben koros, ongguna tada hubungan na ben banyak ngakan, ben sakoni ngakan, bunten tada hubungan pak nyon sepora. Kau lesi koros ben ika beni kurang ngakan, cek saking oning kapangakan agulem dan, ampun lah tak kira parjaja. Ongku. Nikah sebetulnya kata kiasan, artinya apa ki? Semunan nunggu ngasengak ben cek saking apa jelas ben mon ngakan okor kendi masih dia bagus kabeten cek karena gara-gara nafsu ikalak sejeng kenceng milana dan kula sering mator cek ipon Rasulullah menabi ada gak itu berhenti sebelum kenyang enten pak Rasulullah panika menabi ada sampai kenyang keng kenyang Rasulullah tak pada ben kenyang aku lu menembian itu loh maksudnya Rasulullah menikah menabi lapar lemes hello keba ada tuti sehat dah kau lawan sampean nenten lapar lemes keba ngakan olok ani berarti beda masalah ben ngakan kau lawan sampean nih padahal tujuan utama ngakan menikah kan sehat pak manabi kalau ben ngakan tuti na penyakit ani ke berarti kau leben sampean mapo bojo betul jan Gusti Allah dalam Al-Qur'an wala tulqu bi aidikum ila tahlukah jangan hantarkan dirimu ke bereng sejud tuti lantaran bobojo ka aben ba ayo kulu washrabu ayo ngakan ayo minum wala tusrifu keng cek betelebet seingat penikah titi nikah tore batiti okoran mungkude kaula ben ajunan penikah minimal jegeh nengikak dima kaula ben ajunan sedetia sehat kabeteun pak sebab orang makin penikah ampun lah pahareng mun kenikmateun tade cerita orang makin kelaparan pak ada makin uji na beni lapar tapi kenyang uji na ring makin beni lapar pak kenyang tak masuk bulan ni kah kau le gelak kau lenam bedo konsengan kau beluk bedo konsengan kau sepuluh ki buruk bedo konsengan nikahan menikah nikah mungkin kau 12 konsengan boleh ada pangakan ke kapir isi balen palang kau le bah kau le se bedo pak hadis kau le se tak toro kan kembang enggak nikah jadi ngereng cungkelaran nahan nafsu kok minimal nafsu na tabu mak le tak betul le engki kau le sering mana ni kantu le sering motor ni kantu sering motor dimin barapan bulan pasah hatta pasaan Rasulullah sederhana pak ken kormah mari kormah salat pas cokok kau le ben sampean korma giung guna keng geluh de adeen merah mari kormah es apa sirup apa bang sirup apa macam mari nase mari nase ring guring magi ring guring kolak mari kolak gerupuk jisamsu ngabi dulencer bang kaki solawat pas salat wassalamu alaik pas ya Allah majai keburu na masjid itu beni masjid keburu pak jisamsu na berean bang ani kasi ang tetiaki kula ben sampian milana sebagian tafsir ulama menikah ada buaki sebagian tribun ulama ada buaki tabuk ni kecil saking kening bagi telok nomor setong ai sedeureun padat kelu cek mungkin sepokok nase sepertelon boleh mungkin aing ben cairan-cairan yang lain nomor telok kosong nih pak cek pan munapan mak le nyaman si aing ke guru mak le nyaman kula ben sampean nganten nase gen kantoh aing gen kantoh nyap gen koncone long wera tak terus ke dalam ani kesiditi boboje ka kula ben sampean mari mulai samangken orang mon pon tak bisa aja gede eureun beuleuk karena kan berarti tak iman ka beuteuan apa mon pon ka beun pui pon tak iman napa boleh ke di luar na beuteuan nah nikah kan logika nih nikah logika sederhananya beuteuan beui tak kelar mikir mak teker mikir orang kaula iman kaman sering mator ani ka pak nikah seieu besaki sampean sebungkol mangken panik ani ka beuteuan hodri na tak itu mau beri ka nikah tadi orang oning ke hodri lain Allah
Nika beten tetep ka hodri karena nika tetep na Allah ka hodri mon erabet ben hodri no le genjeren mila na orang mandi oleh genjeren pak ana apa bola nah arabet tetep na Allah seanya mabeten mila na membersihkan diri genjeren ana apa bola nah arabet tetep na Allah seanya mabeten olahraga ajunan mon keng karena niat aja ge sehat beten pahala pak kau lawan sampean keng tak sadar bahwa ni ketetepen ayo mon lebeten bila tak kelar mikir napa boleh di luar nabeten bani nomor 2 salah setengah tafsir dari Raja Tabu menikah makna pak kau lawan sampean tak mikir seteti manfaat napa teti madorot pokok nyaman ikakan pak ani keresi gun orang mangken Turun makin nyaman gegepi keng tak eweker beresiko atau tidak nyingki nyon seborah tak ning beda berung anyar makin pak viral pak bukti bila beda berung anyar cocok viral pak beda kadang benih berung se viral tukang ngojek ke se viral kadang beda nih kak Yela tahu sabut-sebutan lah dengar ya. Ampun, ini kabar apa nih rekam nih kak? Ini kan melanggar kode etik jurnalistik dikit nih kamu nyebut nyaman nih kak. Sudah pun kadang karena tukang kocek kadang siapa? Onggu na abe tak terus kerocek dia. Keng terus tahu tukang kocek keng apa wah? Ani kadang sudah tidak nyaman onggu nih kebun. Ini kan murni oleh nafsu pak. Nyon seborah. Deren mangken saya kocak kubes apa nih kasih pedes ben pedes di luar batas perak nor tak pikir bila masuk ilmu tabu benih titi sehat dah kebetulan malah titi palang harus tak pikir pokoknya cocok kayak beryompak nih ke manter nomor situ kau lebih ajunan bisa aja ke kesehatan betul lebih deren panikah nomor 2 sebalik ika kabeter ben sengkok tang umat lakuna sudu malam can kanjing Nabi apa ni mudawamatun naum mun isrote dumpah sajang kencang katon depak kakapi make paling punten nah engko paling kebeter lakuna sudu malam ni redaksi nakula ni dari isak pas tedung tak ngiding sekali kan sembuh bah alias bengkone kebai kuburan Baan solat saja ke solat di masjid ke kapi pada dia benar kanjeng Nabi tinai solat ti bengkona ban qabliya ba'diyah solat duha sabak nengi jompon solat tahajud sabak jompon solat witir sabak jompon sea solat di masjid paling utama pani kapirak duhur asar maghrib isya subuh pak lain sila lima paling fokus ke solat nengi jompon wala tattakhiduha qubura cek kebai kuburan ro benar Anapa Rasulullah ma'adabu kuburan sebab kuburan kena nereng tedung pak kamu beda majid juk tojuk kena selan ilmu kubur ini kesimbol bahwa sebetulnya kuburan cet kena nereng tedung mata titi kena nereng tedung tore beker cung lakuan sampean ngiding sobu mari sobu tedung boleh cekep manggata alakuk titi seger beten benih di luar neromang alaku sari benteng bila pon parak ngurip cet beten pon soka asona lek mi lek enrosit trum lejek rendena mole mare maurip ikri singida pira deki bila ngiding gulaku manggada boleh cet pira ke bae kena tedung ni jompo ni mila nani kasih gojak jompo teti kuburan bila jompo teti kuburan ni kebiasaan kena nereng atokar kena nereng rengen ben kena na orang pagi kira mon pon gara-gara urusan sepele titi tokar raja berarti para pantiti kuburan jompon sampean gara-gara kopi manis geluh atokar gara-gara kopi paek geluh kerekingan gara-gara acen geluh gara-gara kelopai masang bujan mon gara-gara hal sepele nika pon kadang titi tokar pas raja nika berarti pon para titi kuburan jompon kuluban sampean saya minimal pabedengi ding apa lekanan pabedengi ding apa lekanan dari isak ke subuh pabedengi cek pahala cuk ngiding rek mari nadan subuh pak minimal pabedengi ding sebelum subuh kangkui masraaki abak ke Gusti Allah
mak le pangki cek kau luban ajunan penikah pangeran ongku dah ke Gusti Allah. Senomor telok secara singkat bisa haus penikah. Senomor telok coba Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kakabar ben sengkok lakuna tang umat pada al-kasal, momos, malas melakukan apapun. Le mangken penikah pas pada istilah mager Pak. Malas gerak nikah. Kaum rebahan akan apa? Ben penikah ternyata penyakit penikah tebeh ke usia produktif. Nak kena sekolah, nak kena kuliahan, kidang udah pun ijapok penyakit saya males. Ini kedepan ongku nih kawan Pak. Mari kau leben sampean penikah mon tak geng betul-betul alaban. Ada Pak, nyon seborah, napa boleh? Ternyata pas HP ini kah? Mungkin pas ada gulina sekali Pak. Ada gulina sekali tu Pak. Malas penikah dalam segala hal. Malas penikah dalam segala hal. Nomor situng malas ibadah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulai odi tak tahu mana bejeng tahajud sekalian boleh kana. Yakin boleh berdoreng nikah. Yakin boleh. Mas sampean pas tak di pikiran sekalian boleh kana Pak. Ingat apa ya rasa nereng tahajud ngini. Mutina. Masa pas tak di pikiran. Iya masa kok tak tahajud sekali sama odi. Masa tak dimuti ya nah. Gelu nah. Tak di pikiran bodoh orang yang terang solat tasbih. Kok masa tak solat sekalian boleh karena solat tasbih dia. Bodoh saya kocak solat isyraq misalnya. Masa pas tak di niatan sekalian boleh kena apa? Saya dimuti ya. Gelu gampang. Masa pas Jokowi tori pikir. Ingat nikah bon, odin gulu benempian bon. Nyaman nikah bon. Opa mama tengak nikah nyaman nikah bon. Opa macet beda separloyo pong ki odi Pak. Sebab mon pon mati si awo ngantos sore. Syarat datiti orang mati ini kecetak nih ngabau bila gadung gentang Pak. Bila gadung napang Pak. Pong ki ipari kesempatan ben Gusti Allah muncet ki ngobe apa tore. Sebiasa na pagkelan aw ba kalarem mon yo ba pokok mangke. Sebab bila mati larem gagapi Pak. Tada orang pagkelan bila mati panika. Muncet sebiasa na abo panika. Orang si gampang pemarah, orang si gampang mukolan, mungkin teti orang si kalem, teti orang si lemah lembut. Pong ki mangke. Sebab bila kedung Allah si maksa beni berak lemah lembut Pak. Wassalam Pak. Mungkin kulo ben sampean niat mau apa. Tore engki beni namung ajunan kak ditogateun kulo secara pribadi. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliya subuh jan Kanjeng Nabi lebih fokus beding dunya ben esena. Ayo pon lah salat Pak. 2 rakaat berak. Masa tak dimuti sekali qobliya subuh. Kau lu sering tak kecapok qobliya subuh ni. Ngiding langsung agamat misalnya. Tak apa dah. Sampian abunguh nengi jompo nengi kanto pun ger dikeran mun dikeran sopu kan deube-deube Pak la ilaha illa anta kan ngaro kepi dikeran sopu je sampian mau pon korban ger dikeran ota benga basaki nengi kase udah sinit ninit nengi delum gare sana apa menit obama katon tak kaca apa gul papaku na salat urusan sampean Allahu Akbar mari Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin pas iqamah Allahu Akbar ammu tahu saat rosaki salat sunnah nah wah percuma berarti salat sunnah lagi kan kenik ke beda din sampean ada terus ada nah deki laku malam nak solat Allahu Akbar tak mendilekan Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin Allahu Akbar ya berarti jad kencerina kan alhamdulillah ini Pak laku malam solat boleh Allahu Akbar akamat Pak Allahu Akbar ya berarti kencerina kan Allahu Akbar di namanya terus Pak saja tada sok kabidi tompas pada sekali Pak ya Tikal tidak masalah muncul pondok pan Allahu Akbar salat kecuali pun para mari ya sampean oleh terus
Ampun depak tahiyat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Ki buru iqamah. Allahu akbar, patros pamari tahiyat dah, tak ada masalah. King mun ki akari sarakaat ambu. Apa sebab nabeng takbir imam lebih utama penting mamari salat sunnah. Ani kamun sampean salat ke masjid. Mun daripada salat dengan jombon sok bune ya tak usah dengan kiri ngamat pamareh. Ini ke Nabi niat hadir ke masjid. Sore Pak, mun tak keng kula ben sampean semamulan, ada rek kenceng apa aja ada. Ada. Makanya kan kasih nunggu mic nih. Tak kenceng ki ya saya salat tu kan. Tak kenceng kan Pak. Ada ring kenceng ada. Sampean tak usah tanya. Cuma kiai rujuk jelas. Ada. Siapa yang pada tahu kalau soh. Keng itonton ilmu naga angkui bisa jaga aja kiai silambok ro kiai jumbul mon kiai mangkenan nikah keton melarat kaula nikah paling semak gula Pak kelake nikah dari compok kakak tu jauh nikah penting ben semakan gula kelake kaula menikah Nabi keluar dari compok Pak muka lah bang pas tatandung gula tatandung akhulu depak ke bawa tu langker gula Pak keng napa pas saben salat kaula pas tenang langker enten engki karena si depak ke masjid ke langker benih meloloreng sesema tak betul yang sehat si depakan kadang si atau kedua si lejit lah santan cong berjalan nah aru depak kadang mun sehat-sehat kita ada nih masjid dan bektuna tidak ada nih kena nalakoh kamu berdiri yang sehat aduha tak ada depak telu salam ada si sering aduha benih kesejut pun tak pati gelar wah abah lah pensiun ala aku ke pasar tak tu si mulia mi berumah nompak sepeda lah tak bisa ajalan lah tak gelar ala aku apa lah tak detik ya duha itu gue ben masjid mila dah kau lah ben sampian penikah kau lah ngaturaki penikah benikeng karena jen bulan pun bisa melaksanakan cung bisaan Pak kau lah penikah namong seketer abele mau nyena hukum benih kau lah pun bisa laksanaki terakhir Jabun aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya paling kakebeter bun sengko akhir zaman lakuna sudu malam dhaful yaqin kayakinan naga Gusti Allah mamulan lemah benih ke depak makenon tanda nengak ni kan mun beda orang ampun aromasah aben oleh rizki kengkalna oleh nalahakuna aben panika sehat polan olahraga ben obat aben nika penter malolo karena cereh aben panika naik pangkat polan fokus lakon nah ada berarti Allah lah tidak punya peran nih di dalam audit ini kapon mamulan nyingkir nih kapon Pak ini ke di tepian jurang nih kapon mon pon Allah tak di posisi di dalam kaudi na kaula ben sampian katon lah tade lakon na pangeran katon odi panika pon oleh na kaula ben sampian pokon odi penika pun oleh na guluban sampean katon pangeran tak rok norok ka odi na guluban sampean nika guluban sampean mengulan tersingkir dari jalan kebenaran nasete Pak ningi panika orang tak ngampuaki pangeran pun ada ke ngampuaki manajemen pun secemah-cemah saingkeun namun din abe tak gerus andin orang cek gerus padahal tegengan pada malah tuku arajeun din TV aro parlo curiga sengak-sengak tang tuku pasang ngobun rengmat teh ben tetang ke dia burunya kegenik kapol benih buru ketakdir pangeran malah buruh karat syarat ben sang pasang ini berarti keyakinan ke Gusti Allah mulai melemah saking buru ke metode berdagang misalnya metode pemasaran ini kaki pendenan kan buah pikiran keng pon parcajah pada kekuatan setan yang mempengaruhi hidup nih kamu mulan jauh keleron bulu ben sampean nih kapol nireng beri posisi yakin Pak Allah penikah maha menentukan dan tidak pernah ditentukan ajunan CNU baca saben sobu nikah fa innaka taqdi wala yuqda alaik ajunan wahai zat yang maha menentukan dan tidak pernah ditentukan keng kau leben sampean tak uning kenapa sih baca tak ngerti Pak Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait keng tak ngerti sediri makmum amin kira amin afait amin awalai amin karena tak ngerti tak ngefek ke betul cek saking uning Pak urusan ngangkat tangan nih kafe nika di budi nongku nih kapon ngangkat tangan di dalam sholat Pak
Anak apa tuh deh? Kau leben sampean kata tu mana tanya tan? Anak orang ngasolat ni kemak berdengar kata nang ngai. Ben hukum sunnah. Can sebagian ulama ni kaongkuna simbol pak. Saalang tunya pani kesepakat bila ngangkat tangan bermakna menyerah. Orang itu dong senjata, angkat tangan. Aru berarti mulai yang kak tangan siap tidak melawan dan tidak mau melakukan perlawanan. Bahkan urusan uji nyali sebenarnya TV, saya patut membentin-bentin. Kalau anda sudah tidak kuat, angkat tangan dan lambaikan ke kamera. Arwah berarti cetlah aben pasrah ada pun tandi panapan dulu pangeran. Orang ngangkat tangan ro simbol ngaruh pak. Allahu Akbar satu je lah aku natan kau lah Gusti keng karena karsana ajuna. Odi ten kulit di luar benda lemai pasrah lagi ke ajunan ngangkat tangan sengar teng ini tak ngerti wira boleh ngari ya bener-bener hormat wa wira angkep cheerleader kula ben sampean nikah sepenikah pun apa sih bisa ya toraki para rabu sami mulja muka-muka kaula ben ajunan panjing lah ben Gusti Allah diri pampak penyakit penikah ben muka-muka kaula ben ajunan ku laku polong-polong dengan swarga Gusti Allah pada kenging syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagak ditok pun apa sih bisa ya toraki manterbada barakana ben manfaatah hadanallah ila suulis salam tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau lagi tu bani selain ora doa ucap kau lagi doa nah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya rab tetiaki satajah de nasi ngangkat tanang kak dito de sesiap asyokor berlebur asyokor de ka ajunan tetiaki satajah sing ngangkat tanang kak dito Gusti kabulana ajunan serida atas satajah ketentuan ben takdir ajunan satajah sing ngangkat tanang kak dito Gusti cetaki teti kabulana ajunan sesaper ka angku ngadepi ujian ngadepi kaudian kantos paleman de ka ajunan. Allahumma ya Rab tutuaki satajah sing ngangkat tanang kak dito Gusti ka angkui ngaule kacemperan ben kapocuran ben kauntungan tunya kantos akhirat tetiaki kabulana ajunan sekenging belas beni sera ajunan tunya kantos akhirat. Allahumma ya Rab satajah sing ngangkat tanang kak dito tak ngampu kia usaha tak ngampu kia lakoh tak ngampu kia ilmu ngampua kia belas beni sera ajunan ben ngampua kia kuasa na ajunan di dalam macele ni kau dia manter satajah sing angkat tanang rizki nalancang umur sesehat sebaraka sesampurna kong langkong muka ngaule rizki istiqamah ben husnul khatimah paleman dek ka ajunan ngiba iman ben Islam dalam keberadaan ni karida iba ni keseneng iba ajunan. Allahumma taqabbal minna terima aki Gusti satajah amal fokus ben ibadah sing ngangkat tanang kong langkong sahibil hajah atas pun apa seteti niat fokus ning yare mangken manter katerema ben ka angke pada kaajunan ya rabbal alamin. Allahumma ya rab satajah sing ngangkat tanang si ketuan penyakit muga tuli papangki bentam ben beres ben ajunan satajah sing ngangkat tanang ka dito Gusti sekeduan kaberaan ngemis saungku dek ka ajunan muka tuli pamangki jalan keluar ben kademangan ben ajunan satajah sing ngangkat tanang ka dito Gusti sekeduan takdir cuba muka tuli iyo ka bagus saya ampuni takdir bagus muka patap-tap bani patolo sa bagus fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbitu 'indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله.